ହଉ ମୁଁ ଆଗ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲର ଯୋଉ ମାନେ ଅଛି ତମର ବୁକଲେଟ୍ ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି କଣ କଣ ଜିନିଷ ତମର ଅଛି କଣ କରିବାକୁ ହବ ତାପରେ ମୁଁ ସ୍ପେସିଫିକ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଗୋଟେ ଆଜି କରେଇବି ତିନିଟା କ୍ଲାସ ଯେହେତୁ ଅଛି ଆଇ ଏମ୍ ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଆଟଲିଷ୍ଟ 3 ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ସ ତିନିଟା କ୍ଲାସରେ ତିନିଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରେଇଦେବି ତାପରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମିନିମମ୍ 5ଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ତମକୁ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡିବ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିକି ଇଏ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାପରେ ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଗୁଡାକ ଆଉ ଦୁଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ତମକୁ କହିଦେବି କେମିତି କଣ କରିବାକୁ ହବ ତମେ କରିବ ଏନି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କାହାର କିଛି ପଚାରିବାର ଅଛି କି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ତମର 5ଟା now on your screen your book practical book तमर practical एगुड़ाक अच्छी the following practicals are to be included this is MPCE-14 या तो आज जो तमर अच्छी क्लास practical MPCE-14 तो गायत्री आगे आगे सर हाँ MPCE-14 रे तमर practical करिवार अच्छी practical गुड़ाक हला एया sentence completion test TAT বা thematic apperception test then Rorschach ink blot test neuropsychological test battery AIMS ro neuropsychological test battery interviewing practice in laboratory case study and mental status examination test draw a person test Beck's depression inventory state trait anxiety ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି 5ଟା ପଢେଇ ଦେବା ପାଇଁ 3ଟା କ୍ଲାସରେ କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ମୁଁ ମିନିମମ୍ ତ 3ଟା ନିଶ୍ଚୟ ପଢେଇବି ଯଦି ଅନ୍ୟ ଗୁଡାକ ଟିକେ ଟିକେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦେଇଦେଲି କହିଦେଲି କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରେଇବି 3ଟା କଣ୍ଡକ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରେଇବି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ଲାସରେ ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଟ୍ ଇଜ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଫର କ୍ଲିନିକାଲ ସାଇକୋଲୋଜି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ସ ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ମେଜର problems of present generation is depression and how just to make a depression test very simply you can have the test in 2 ways both online test but today I will be doing it offline ମୁଁ offline the test ମାନେ offline କହୁଛି ମାନେ direct test କରେଇବି ଏବଂ ମୁଁ ଏଇଆ କହିବି ଯେ ତମେ ନିଜ ନିଜର ଭିତରେ ତମର डाटा शेयर जदि करिवा ପାଇଁ चाहिबो तमे निजे देल तमे आउ दु जन सहित शेयर करिवो तम टेस्ट रिजल्ट अन्य जने आउ दु जन कर शेयर करिवो ई तम भितरे शेयर करी के जदि प्रैक्टिकल हिसाब रे रिपोर्ट करि परिवो किछ असुविधा नाही किंतु से तमे का सहित तमर माने ये रिजल्ट शेयर करिवो कि नाही तमर रिपोर्ट शेयर करिवो कि नाही सेटा तम ऊपर डिपेंड करे नहले बाहर अप्लाई करिकरी अन्य काहाकू अदरवाइज अप्लाई करिकरी तमे मध्ये करि परिबो टेस्ट जानला परे किंतु आजी तेनो एटा मु आजी तुमको डिस्कशन करिबी बेक्स डिप्रेशन इन्वेंटरी हला ना बर्तमान मु सीधा जाउची इतक बंद कली दी प्रकार रो बेक्स डिप्रेशन इन्वेंटरी तमे करि पारिबो ना बेक्स डिप्रेशन इन्वेंटरी तमे जेकोसी प्रैक्टिकल कले जो माने समस्त प्राय जानी थिबो जेकोसी प्रैक्टिकल तमे कला बेलु तुमको प्रथमे से सब टॉपिक बा जो टॉपिक ऊपर तमे प्रैक्टिकल करूचो तापर ओटे इंट्रोडक्शन लिखियो प्रैक्टिकल इंट्रोडक्शन कौन मानकर तमे सपोजिंग यू आर गोइंग टू मेक प्रैक्टिकल ऑन बेक्स डिप्रेशन इन्वेंटरी
ସେଥିରେ ତମେ डिप्रेशन कौन, डिप्रेशन रो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन, डिप्रेशन रो टाइप कौन अछि, डिप्रेशन रो माने फ्रीक्वेंसी एंड रेगुलरिटी केते कौन रही, फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरिंग टू पीपल एवं अदर थिंग्स, थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स, द नॉलेज एस्पेक्ट, कंस्ट्रक्ट एलाबोरेशन डिप्रेशन रो सिम्पटम्स, ए सब को नहीं करी introduction. It doesn't mean that you have to write only one kind of thing. Different things you have to write, and you have to write a depression, a introduction of around 1.5 page. देखो इटा गोटे लेखा है डिप्रेशन, तमें जब स्क्रीनशॉट नहीं कि को पढ़िया पे चाहिए मध्य you can read स्क्रीनशॉट नहीं जाई परिवो, तमें डिप्रेशन रो कौन लेखा है एठी देखो, डिप्रेशन रो प्रथमे टिके circumstances they are discussed below. Some forms of depression are slightly different. Depression अछि किंतु सबु डिप्रेशन एका प्रकार नहीं. There are different types of forms of depression. तमे किछि टाइप्स एटी एक्सप्लेन कराइछि. Persistent depressive disorder, perinatal depression, psychotic depression, seasonal affective disorder, bipolar disorder, like that. You can also add one or two. You can also change the mode of writing by introducing something else, because you are conducting a practical. It is supposed that whosoever reads about it comes to know about what is depression. Depression विषय जनकु जने आइडिया दवा पई जो इंट्रोडक्टरी आइडिया दरकार है से गुडा को तमे प्रथमे इंट्रोडक्शन रे लिखिला. Then important thing is the signs and symptoms. If someone is likely to someone is suffering from depression, what are the symptoms one can know? Yes, this is a kind of depression I am suffering. तेणु साइंस एंड सिम्पटम्स जो फॉर्मेट रे मु लिखिछि से फॉर्मेट टा खाली ऑब्जर्व कर इंट्रोडक्शन लिखिबा पाई. देन रिस्क फैक्टर्स कोन, इफ डिप्रेशन if someone is suffering from depression, then what are the kinds of risk factor, what will happen to that person. Now with this kind of introduction should vary. I told you that you should not copy down the introduction from someone else. जने लिखिकरी 5 जन ता देर कॉपी कर दो इंट्रोडक्शन से कथा नाही. जेतले मु देखिबी, because I am supposed to write this, supposed to evaluate and sign these practicals. Practical जेतु मु पढैली, practical सरिला परे 5टा practical record maintain करिकरी मो पाको आनी दस्खत करिया को पड़िबो before you appear the practical examination and go माने submit the practical record submit करिया को पड़िबो. सेति पई बी वेरी केयरफुल. एवं मु आगुरु देखिछि पिला माने सब एकाठी उटे कोड कॉपी कर देइकरी सब नै आसीबे, बट दैट विल नॉट बी काइंड ऑफ थिंग फॉर यू फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन. कारण सेति पई आसुछि जो माने एक्सटर्नल आसुचंती बा इंटरनल भी रहउचंती, से माने कहउछन जे पिला माने प्रैक्टिकल कॉपी करी लिखि दउछंती. एति पई मु तमु कहली फर्स्ट यू हैव टू गिव एन इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक. If it is depression, then write things about depression. You will get lot of things from your book, from your literature, from net. Depression kono kai kuhe, ko prakar depression, symptoms kono, whatever. You introduce the topic. That is the thing. Any question about this first part? किछि कार पचारिबार अछि कि जदि पचारिबो ताल now the objective to assess the level of depression of a person using Beck's depression inventory. तमरो clearly अछि, there are other measures of depression also. तमरो clearly अछि, तमे जदि assess करिया पे चाहू जे depression ताले Beck's depression inventory तमरो कोर्स रे अछि. तेनु you have to use that Beck's depression inventory. And if Beck's depression then now to assess the level of depression of a person, ethi mu lekhichi of a person, but you are supposed to collect data for 2 persons. Dijon karo data collection karibo on Beck's depression inventory, so that then ethi to assess the level of depression of 2 persons using Beck's depression inventory. Goti kya jetu PG
मुझे तुमको जोटा कहूँ यहाँ अंडर ग्रेजुएट स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव टा तेणु पीजी स्टूडेंट हिसाब से तुमको दी जनकर डिप्रेशन इन्वेंटरी यूज करी दी जनकर डाटा कलेक्ट करी तुमको इंटरप्रेट कर ना तापरे नेक्स्ट ये गुड़ाक लिखि नियो फॉर्मेट गुड़ाक जो माने नुआ प्रैक्टिकल आगु करी नाहंती जानी नाहंती नॉन साइकोलॉजी पिला से माने प्रैक्टिकल रिपोर्टिंग रो फॉर्मेट इंट्रोडक्शन देन ऑब्जेक्टिव देन मेथड एनी क्वेश्चन जोड़ी जहा न बुझ पारछो पचार एनी क्वेश्चन नाउ ऑब्जेक्टिव प्लान एंड डिजाइन एठी लिखाई थी ये कॉलेज स्टूडेंट्स शुड बी इंडिविजुअली एडमिनिस्टर्ड एठी तमे लिखिबो टू adult human beings but jaha tame jaha ko nelo or two girls two women jaha tamar subject se anusare likhilo would be administered it college student को change करी करी इठी jaha tamar nelo likhilo administered the best depression inventory to assess his or her tame jodi khali nelo two girls assess there it have his or her kari ba boy jan ho jay there karan dita tamar achi a schematic presentation of plan and design is given below tapare egula plan and design dabo purpose of testing to assess the level of depression of a एवढा बदलेबल हा तमर जागारे मेल कॉलेज वर्तमान माने प्लान एंड डिजाइन फॉर्मेट ता जदी चाहुचो गारा मारी करी लिखि दियो सेठी नाले जदी माने ये कॉपी नहीं जीवो फोटोकॉपी आ नहीं जाई कि जदी करिवो तमे ए करो नाउ सब्जेक्ट नंबर ऑफ सब्जेक्ट तमर केते लिखा हो इठी हां एज इज कौन हबो एज रे दीटा दी जन करो एज लिखा हो सब्जेक्ट टू एज हला एतिकी एक नंबर एतिकी दुई नंबर एतिकी तापर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स टू बेक्स नेम ऑफ द टेस्ट बेक्स डिप्रेशन इन्वेंटरी एडमिनिस्ट्रेशन नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंडिविजुअल जण जण के दिया जेबो एकाटी बसई के डिप्रेशन टेस्ट करा जाई परिबो तापर सेटिंग कम एंड नॉइज फ्री एनवायरनमेंट देन सब्जेक्ट इट एक ना दबो नाही एक्स बिली मार दबो इटी जो ना लिखाई छि इटा एक्चुअली फॉल्स नेम लिखाई छि सेति पे नाटा लिखाई छि नोबडी लाइक संबित कुमार रथ हैज एक्चुअली अपीयर्ड तेणु ना दबनी कारण दीज आर ऑल कॉन्फिडेंशियल मैटर कौन सी क्लिनिकल टेस्ट ये क्या ना दि जाए तमें ना जगह एक्स मार दब किंतु एजुकेशन कौन तार एज कौन सेक्स कौन अन्य एनी इनफॉरमेशन दैट यू वांट टू गिव यू कैन गिव गोटे टेबल करी सब्जेक्ट रो इनफॉरमेशन दब जहाँ जहाँ आवश्यक इनफॉरमेशन बोली भावुच तमें से गुड़ाक दब एनी क्वेश्चन बनजा यस सर कौन बुझी पारुछ ना नहीं जहाँ कहूँ आज्ञा 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 सर बुझी पारछु अच्छा किए न बुझी पारुछ एनीबॉडी सूरज आओ किए Sir, can we get a copy of this presentation? हैं Can we get a copy of this presentation? कॉपी काहे दरकार कॉपी करबा पई नहीं नहीं मतलब जैसे फॉर्मेट लिखने के लिए ना सर हां फॉर्मेट में नहीं जे करनो एथरु जहां फॉर्मेट दरकार मु तो बुझी दउची से माने कंप्लेन होची पिला कॉपी नेले कॉपी कर दउछन ताको टिपी दउछन ओके 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 सेति में एक्सटर्नल माने कंप्लेन करछन जे एमिति काहे बुझ परछ ना नहीं ओके सेति में किछ तमर जहां दरकार माने एटी दरकार तमे नहीं जाओ प्लान एंड डिजाइन तमे तमर चेंज करिवो किंतु प्लान एंड डिजाइन नहीं जाए तमे करी संबित कुमार रथ से ग्रेजुएशन सेम लिखि देलो सेम लिखि दउछ बुझपर ना नहीं जोति पे कि हमें वर्तमान सीधा सर हम दीटा सब्जेक्ट नबा ना हां दीटा सब्जेक्ट सर हम दीटा सब्जेक्ट नबा काई की
ନା କଣ ପଚାରୁଛ ସୁଜିତ? ଦିଟା ସବଜେକ୍ଟ ନବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ କହିଲି ନା, କାହିଁକି ନବ ବୋଲି କହୁଛ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ଦିଟା ସବଜେକ୍ଟ ଯିବ ଆମର। ହଁ, ଆମେ ମାନେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ, ଯେହେତୁ ଦିସ୍ ଇଜ ଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଫର ପିଜି ଏକ୍ସାମିନେସନ, ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ନ ରଖିକିରି ଆମେ ଦିଟା ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଇଏ କରୁଛୁ। ଇଟ୍ ଇଜ ଜଷ୍ଟ an improvement over undergraduate practical. Undergraduate କଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ, ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଜୁଏଟ ଯଦି ଜଣକ ନେଇ କଲେ ପିଜି କଣ ସେଇ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲକୁ ଜଣକ ପାଇଁ ଦି ଜଣ କର, ଗଲା। କାହାର କଣ ଆଉ କହିବାର ଅଛି? Sir, excuse me. I just ହଁ ହଁ yes हाँ sir. ମୁଁ ଟିକେ 5 minutes ଡେରିରେ ଜଏନ୍ କଲି sir। ମୁଁ just ଖାଲି ଗୋଟେ ପଢୁଥିଲା କି ଏଇଟା sir clinical ହଁ psychology ହଁ ପାଇଁ କି ଏମିତି plus ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଁ କୁହ ଆଜ୍ଞା କୁହ, ଆଜ୍ଞା ତମ କଥାଟା କାହିଁ ବ୍ରେକ୍ କରୁଛି, କୁହ ଟିକେ। sir ଏଇଟା clinical ପାଇଁ କି and counseling ପାଇଁ କି ଦିଟା ଯାକ ପାଇଁ right? ନା ନା ନା, ତମେ କଣ କାଉନସିଲିଂ ପିଲା? ଆଜି ତ କ୍ଲିନିକାଲ କ୍ଲାସ। ଆଚ୍ଛା sir, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ପଠେଇଥିଲେ ତ ମୁଁ counseling ପାଇଁ କି sir। ନାଇଁ, ଲିଙ୍କ କାଉନସିଲିଂ କ୍ଲାସଟା ସଦାଶିବ ବାବୁ ନେବେ, କେତେବେଳେ ବୋଧେ ଡେରିରେ ଅଛି ସେଟା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା sir, ଠିକ ଅଛି sir। କାଉନସିଲିଂଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଅଲଗା ଥିବ, ଅଲଗା ଅଛି। କାଉନସିଲିଂର ଅଲଗା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, କ୍ଲିନିକାଲର ଅଲଗା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା but format ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ତମେ ଫର୍ମାଟ ଇଜ ସେମ୍, ରାଇଟିଂ ଆଜ୍ଞା ଫର୍ମାଟ ଇଜ ସେମ୍, କିନ୍ତୁ right sir। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ issues are different and teachers who are teaching the practical they are different also. Okay sir, okay sir। ମୁଁ ପଢଉଛି ଏଇଟା, ସଦାଶିବ ବାବୁ ପଢେଇବେ, ମୋଷ୍ଟ ପସିବଲି ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ ବୋଧେ 4ରୁ 5ଟା ଅଛି କଣ। କିନ୍ତୁ କ୍ଲିନିକାଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇ ହୋପ ଦ ଲିଙ୍କ ଇଜ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା sir। ମୁଁ ମୋର କ୍ଲିନିକାଲ କ୍ଲାସ ଯୋଉ ନଉଥିଲି, ମୋର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ମୁଁ ନେଇପାରିଲିନି, ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ପରେ ବନ୍ଦ କଲି, ଟିକେ ଦେହ ଭଲ ରହିଲାନି। ସେଇ ଯୋଉ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲାସ ହଉଥିଲା, ମୋଷ୍ଟ ପସିବଲି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ଲିଙ୍କ ଫର କ୍ଲିନିକାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସରି କାଉନସିଲିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। କାଉନସିଲିଂ କ୍ଲାସଟା ମୋର 4ଟା କ୍ଲାସ ଯୋଉ ଥିଲା, ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ନେଲା ପରେ ଆଉ ନେଇପାରିଲିନି, ଟିକେ ଦେହ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଗୁ। ସେଟା ପରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକିରି ପର ସମୟକୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ଲିଙ୍କଟା କାଉନସିଲିଂ ଲିଙ୍କ ଗୋଟେ ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା sir। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଫର୍ମାଟ ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ, ତମେ ଯେହେତୁ ଜଏନ୍ କରିଛ, ରହିପାର, ଶୁଣିପାର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତମେ ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ଲାସ ଆଟେଣ୍ଡ ନ କଲେ ଇଟ୍ ଇଜ ଲାଇକଲି ଦ୍ୟାଟ ତମେ ମାନେ ତମର ଯୋଉ ଇଏ ଅନୁସାରେ ଥିଓରି କ୍ଲାସଟା ଅପସନାଲ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ଲାସ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଆଟେଣ୍ଡ। ନାଉ next is format re, next comes the instrument. Whenever you are conducting any practical, you are supposed to use different kinds of instrument. Experimental practical ho, questionnaire ho, kon ho, whatever may be the practical. Usually in psychology practical, we use different kinds of instrument. And one point is that you have to describe what instrument you are using, what is the nature of that instrument, characteristics, how many items are there, what items, how the items are classified, all those details about that instrument you have to write. Supposing this is Beck's depression inventory. The test used in the assessment of depression of a college student was the Beck's depression inventory. Originally, it was used for the assessment of a college student's Beck's depression inventory, but subsequently it became a generalized measure for Beck's developed by Beck, Ward, Mendelssohn, Mach, and Erva, 1961, BDI-1 ago gote heitila, and subsequently a revised model depression BDI-2 in 1996. प्रथमे 1961 रे गोटे सेमाने टेस्ट डेवलप करथिले, किन ताकू रिवाइज करिकरी फर्दर रिवाइज्ड मॉडल हैज बीन डेवलप्ड। Voilà. The Beck's depression inventory created by Aaron T. Beck and his associate is a 21 question multiple choice self-report inventory. एइथरे 21टा आइटम अछि self-report inventory. Self-report means जहार डिप्रेशन मेजर हबो से प्रति क्वेश्चन को मु एबे करेइनी सेटा, I will be conducting that. से प्रति क्वेश्चन को तार दबो response, एवं that is why it is called a self-report inventory. You are the person to be assessed about your depression, and you will give the answer to the questions, your response to the questions.
21 item अछि. It is one of the most widely used psychometric tests for measuring severity of depression. Beck's depression inventory is very popular, a common. ଯେତେବେଳେ କେହି ବି ଜଣେ ଆସୁଛି କୌଣସି ସିମ୍ପଟମ୍ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇମେରୀ measure ହିସାବରେ we use Beck's depression inventory so that the person can understand what is the problem, like that. Mark a shift among the psychometric tests for measuring severity. Its development marked a shift among the mental health professionals who had until then viewed depression from a psychodynamic perspective instead of it being rooted in a patient's own thoughts. Beck's depression inventory has a very important contribution to understanding depression. What a psychoanalytic, psychodynamic aspect is only considered as the cause of depression, but the present conditions of a thought is responsible for depression. माने जने वर्तमान केमिति चिंता करूची एवं सेही चिंता ही तार डिप्रेशन रो कारण एटा एई टेस्ट रे प्रथम करे आइडेंटिफाई ही डिस्कशन हला फोरम को आसिला. Then BDI includes two subscales of depression, namely affective subscale and somatic subscale. Dita a BDI जो administer हबो यार dita subscale dita dimension अछि ओटाला affective. Affective subscale means you are being affected by what kind of emotional difficulties and problems. Your feelings and emotions, in what way they are any difficulty. Say difficulty what a source of depression. Emotion and feeling the difficulties and problems associated someone is encountering in managing and manifesting one's emotion, that is also a source of depression. And other also affective and somatic. Somatic means depression doesn't only happen to the mental state of affairs, is not only a mental state of affairs, it has also physical manifestations. Tomorrow physical symptoms depression hele bibhinna prakar physical symptoms re madhya asibo, including your different, that we will see what are the kind of things. So mental and physical symptoms asibo. Mental रे कौन आसीबो, affective रे subscales कौन अछि, affective बा emotional behavioral system रे कौन तमरो symptoms आसीबो. Pessimism, the person will feel like that there is nothing else for me, more सब सरी गला, everything lost for me. A feeling रे जने रहिबो depression patient. That is in mental characteristics. Past failures, and when the person is suffering from depression, present success tak dekha jiboni. Aji mo pe eta bhalo hala, aji mo eta bhalo kari parli, aji eta that he or she will not look into. He will look into whatever things have gone wrong in the past. Past re kon bhul heichi, kon asubidha hala, kota kharap heitila mo seita pe besi oridei. Present is not no more guilty feelings. Mane mu koi jauchi ideas kon ye test ro achi kana bhaiba bele tumku pacharibe egula raso guilty feelings. ଆଉ ଗୋଟେ ଡିପ୍ରେସନ ର କାରଣ ହେଲା ମୁଁ ଦୋଷ କରିଥାଏ ନ କରିଥାଏ, ପୃଥିବୀ ଯଦି ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ଦାୟୀ. If that is the kind of mindset, a person will have a kind of guilty feeling always. କିଛି ନିଜେ ଦୋଷ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି, ଦୋଷ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତି, ଦୋଷ ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ, ଯାହା ବି ଘଟୁ, but taking it to yourself only that this is for me, ପୃଥିବୀଟା ମୋ ପାଇଁ ଖସି ପଡ଼ିଲା, that is the kind of extremity in their guilty feeling. Sabu pe niju ko dayi karante. I am responsible. Then, feeling of being punished. Sabu bole agyo more nishchay kichi something wrong will happen to me. Mote danda miliba darkare. Mu punishment paiba darkare. Mu morijiba darkare. Those kind of things. Feeling of being punished. Mote Bhagavan danda debe. এই টাইপର ଯୋଉ ମାନସିକତା ଆସିବ. ସେଲ୍ଫ ଡିସଲାଇକ୍, ଜାଣ ଡିପ୍ରେସନ ର ମେନ୍ ଜିନିଷ ଜାଣ କଣ ସବୁ, ତମେ ତ ପଢିଥିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଲି କହିଦଉଛି. ସେଲ୍ଫ ଡିସଲାଇକ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ୱର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଫ ଏ ଡିପ୍ରେସନ ପେସେଣ୍ଟ. ଦୁନିଆରେ ଯଦି ତମେ ଯଦି ନିଜେ ନିଜକୁ ଭଲ ନ ପାଇଲ, there is nobody else who can love you more. It's only you and you who can love you, who can accept you. ତମେ କେବେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବନି ଯେ ମତେ ଅନ୍ୟମାନେ ଭଲ ପାଇବେ, ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବି. That is the first primary problem about depression. Self dislike, ନିଜକୁ ଘୃଣା କରିବା.
ଭଲ ତ ନ ପାଇବା ଗୋଟେ କଥା डिप्रेशन पेशेंट माने निजको घृणा करत and then self criticalness these are theory रे पढिले मध्ये you can go for these kind of things लिखिबा पे डिप्रेशन ना आंसर self criticalness overthinking सब जिनस रे बहुत कथा भाबी करी सब अडुआ मडुआ करबा मु कोन कहूची बुझी होची ना नाही गायत्री आगे Yes, sir. sir. जदि न बुझी पारिबो जो जगह रे मते पचारिबो so that you can have self criticalness and the finally suicidal the most dangerous aspect of depression is suicidal now you must be knowing number of suicide lots of suicides are going a big case of suicide relating to its university is now in motion parliament assembly chariade and the reason is if you go deep into the matter the reason must be depression 99% cases of suicide nowadays by the youngsters is largely due to depression things wrong things happen to people we don't say that she has not faced crisis and difficulties but suicide is never it's a cowardly solution for life now and worthlessness feeling of worthlessness this happened to me because mu ajogya nijuku worthless bhabiba is another very important limitation of life जे निजुको ठीक भाबिला मु जहा पारि अछि ठीक अछि तार डिप्रेशन हबो जे निजुको भाबिला मु अकामी मु अयोग्य मु असुंदर मु मुक सरी गला से बाटरे एवरीथिंग विल बी लॉस्ट ना सरी गला तापरे सोमाटिक रे कोन आसीबो बाह्य सिम्पटम्स सैडनेस ऑब्जर्व हस केतले देखिबनी यू विल सी that the person is sad loss of pleasure कोनो से जिनस रे खुशी नहीं खा भलो खाइले खुशी नहीं भलो माने बुली गले खुशी नहीं कोतरे खुशी नहीं लॉस ऑफ प्लेजर आगुरु जो जिनस तक भल लागुतला जो जिनस करिया पे से विभिन्न समय इच्छा करतला करिवनी ए क्राइम कांदीबे मझरे मझरे असंभव माने बिकलिया करी कांदीबे जोटा कि सुनिले जने जानि परिबो जे गुडा कोन एजिटेशन अदर साइड रे खाली कांद नुई बेले बेले रागी करी मध्य फोपड़ा फिंगा भंगा चुजा रुजा करिवे those kind of things will also happen loss of interest कोनोसी जिनिस रे इच्छा रहिबनी मन लागिबनी indecisiveness cannot take a decision yes no ha nahi seile ha seile nahi change of decisions indecisions like that loss of energy बळ रहिबनी देह रे सब बेले दुर्बल लागिबो change in sleep pattern सोइबा गोटे बड़ अफेक्टेड हम ठीक रे सोई परिबेनी सोइबा निद भल हबनी क्वालिटी स्लीप हबनी ठीक समय सोई परिबेनी सेटा गोटे इंपोर्टेंट लक्षण इरिटेबिलिटी चेंज इन एपिटाइट कंसंट्रेशन डिफिकल्टी टायर्डनेस और फैटिग एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन सेक्स एगुडा कला फिजिकल सिम्पटम्स आमे ता कहू सोमैटिक मु एगुडा के डिस्कशन करिवार कारण हला ऑल दीज things are being assessed in the test se test re assess kara hichi tenu since the scale is a public diagnostic tool it is widely available for administration bartaman eta hala scale bdi ta bisare koi gali tapare next step hala instruction kon instruction dabo point guda ka at least likhi do tha practical jo mane ye no karicho kaha pare kon likhibo instruction after properly interacting with the subject always we say that whenever you are doing any practicum in psychology you have to bring the subject into a state of cooperation ठीक है subject आउ जे experiment करूची बा जे test करूची जे test taker ताको भीतर गोटे मन मिसिबा so that they go together for the kind of things सेति पई आमे साधारण भाबरे कहू जे माने properly interact करी सारी करी जाई के संगे संगे बसलु मु टेस्ट टा कर देबी एले if this kind of hurriedness should not be there
there should be a kind of rapport building before, particularly if it is a clinical test. The client must take the counselor into the psychiatrist into confidence. ता विश्वास योग्य हवा दरकार सेतिपि दी जण जाक समय कटेबा दरकार किछ समय बिफोर टेस्टिंग minimum time कटेबा दरकार. And that is called after interacting with the subject, the investigator said to him, here is a test for you to know your level of depression. There is 21 items. Put a tick mark in the left hand column of the statement that you select as your response. এই যে ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି put a tick mark. এইটা ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ତମେ ଯୋଉ ଫର୍ମାଟଟା ନବ ମୁଁ ତ ଏଇ ଫର୍ମାଟ ତମକୁ ଦେଇଦେବି ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟଟା ଦେଇଦେବି. But there is also an online app available. ତମେ ଅନଲାଇନରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ନା ଏଇ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ ଦେବି ଏଇଟା ନେଇ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? नहीं सर अपन टिके क्वेश्चनर दे देबे बेटर. हाँ क्वेश्चनरଟା ତ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ନିଶ୍ଚୟ. थैंक यू सर. ऑनलाइन कले सर लाइक सेटा तो तार निजे से माने एनालिसिस करिया को सेटा पळिबो आमे ओ तको सेव कर परिबोनी. हाँ ना एनालिसिस ऑनलाइन कले सेव करि परिबो ता रिजल्ट खाली सेव करि परिबो तापर तो करि ना ठीक अछि मु देई दोछि क्वेश्चनरटा सेही एका क्वेश्चनर किंतु मु तुम कॉपीटा देई देबी. अच्छा ना 21टा क्वेश्चन तने ए क्वेश्चनर रे पुट टिक मार्क्स जदी अन्य कोन माने फॉर्मेट खाली क्वेश्चनर तो अलगा नुहे फॉर्मेट रे किए कहते माने टिक मार्क न करी करी माने क्रॉस मार्क मारिबो किंतु टिक मार्क इज द बेटर चॉइस ए अनुसार तुम करला तेणु ताको इंस्ट्रक्शन देलो इंस्ट्रक्शन पढिलो. Although there is no time limit for you to complete the test, you try to finish the test in 30 to 40 minutes. 30 ରୁ 40 ମିନିଟ ଭିତରେ ଟେଷ୍ଟଟା ସାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କାହିଁକି ନା ବେଶୀ ସମୟ ଦେଲେ ଦାର ମେ ବି ବହୁତ କମ ସମୟରେ କରିଦେବନି କି ବହୁତ ଗୁଡେ ସମୟ ଆଲାଉ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ. So that the subject will be fluctuating, direct response ଗୁଡାକ affected ହେଇଯାଇପାରେ. ତାପରେ ଆସିଲା ତ investigator selected a male କଲେ ତାପରେ ଏଗୁଡାକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଇଏ କରିବ ଗଲା. ତାପରେ ରେଜଲ୍ଟ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପଳଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନିୟର କୁ. ଏଇଠି ଦେଖ Beck's depression inventory. This is the format. ହେଲା name ଟା ଲେଖିବନି ବୋଲି କହିଛି because this is a public forum, you have to discuss. ପିଲାର ବା ଲୋକର ନାଁ ଲେଖିବ ନାହିଁ x ବୋଲି ମାରିକି ଛାଡ଼ିଦବ. ଏଇଟା ରହିଥାଏ ନେମଟା ରହିଛି ଯୋଉଠି ପ୍ରକୃତରେ ତମେ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ ମାନେ କରିବ କାହାର କ୍ଲିନିକାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବ ସେ ଜାଗାରେ ନାଁଟା ଲେଖାଯିବ. But all other things have to be reported: age, marital status, education, occupation, gender, sex, all those things. Now instruction एटी जो स्पेस अच्छी ए स्पेस रे तुमको टिक मारिया पड़ो कोटा. द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट शार्पनेस. Shaddiness is one of the important parameters of depression patients. Usually they remain in a state of sadness. सब बड़े मन दुख रे ही थांसे माने मन जेतेबेले देखिबो दुखी केतेबेले तांकर कोनोसी जिनिस रु सुख आसे नाही बा सुख से माने करंते नाही. Always they remain unhappy. अच्छा वर्तमान तमे तार अल्टरनेटिव अछि I don't feel sad. ए घरे चिन्ह मारिबो हला I feel sad. अच्छा तमे एठी कंडक्ट करि दो ना गोटे एमदी 21 टेबल दे किछि टेबल ले कंडक्ट करिवार नाही नहीं तमे जदी कर देले या तुमको एडवांटेज हबो एठी हमें डिस्कशन भितरे प्रैक्टिकल ता पूरा कंडक्शन ता सारी दबा निज निजर. अच्छा तमे शेयर जदी करिया पे चाहुचो ना तमे बाहर करिवो अन्य मान को ऊपर एनीबॉडी तम मान के भितरे जेतु प्रैक्टिकल this is the purpose is to do it. तमे एठी दी जन कर डाटा तम भितरे मगामगी करी शेयर कर देई करी रिपोर्टिंग कर दबो ना नहीं बाहरु दी जन नबो हाँ तो बाहर नहीं जाओ मु पठे दूची क्वेश्चन टा बाहरु दी जन को नहीं जाओ हैला कौन आ कहार कौन पचारिबार अछि की तम ना कौन देवस्मिता आगे खाली सर देव
हाँ देवस्मिता पचारिबार किछि अछि कि सर खाली गोटे जिनस पचारथिला एटा जो आई डोंट फील सैड आई फील सैड माने हमर ପାଇଁ कि जो जहा ପାଇଁ कि हम कंडक्ट करछु जेटा जते एप्लीकेबल सेटा हम टिक करछु से करबो तमे नहीं हां नहीं से करबो ता ପାଇଁ हम टिक हाँ करू कि से करू जोटा भी नहीं ता पई तमे टिक करबो नहीं आज्ञा अच्छा you give her the questionnaire stand by her or him ओके जदि से केवल you have the option जे को ऑप्शन टाको से न बुझी परिला कोड तार डाउट हैला तुमको पचरला से आज्ञा डाउट तम लेवल क्लारिफाई करिवो बट गिविंग ए रिस्पांस इज और हर चॉइस ता हातरो कलम नै कि तमे टिक करिवा उचित नुहे ओके बिकॉज़ दिस इज सर ए क्लिनिकल टेस्ट राइट सर नाउ आई डोंट फील सैड आई फील सैड एटा डिग्री रे वेरी करी जाउछ आई डोंट फील सैड मींस सॉरी गला नो इट्स नॉट हैपनिंग टू मी ता माने न जे मु जम्मा मते केतेबेले दुख लागेनी यार बेसिक रीजन हला जे whether you feel sad frequently लोक तो माने सैड फील को तुम कहो आई डोंट फील सैड से जने इमीडिएटली तुमको पचार को तुम कोन गत 5 वर्ष भीतर तुमको केतले दुख लागेनी दैट इज नॉट द क्वेश्चन यार भीतर देखो माने आ भीतर अछि जे तुमको बिफोर 1 मंथ 2 वीक्स सर लिखाई छी 2 वीक्स हां 2 वीक्स भीतर तुमर कोन फीलिंग तेनु आई डोंट फील सैड आई फील सैड आई एम सैड ऑल द टाइम I am so sad and unhappy that I can't stand it. Do you understand the reference of the degree? Sadness or degree ta body jauchi. आज्ञा सर Certainly. Now, pessimism. These are all we have discussed. The behavioral manifest or the symptoms of depression. Then pessimism. I am not particularly discouraged about my future. Gote particular issue re pessimism about your future. Future is always the most important thing for anybody. If you believe that my future is lost, if you believe that I am nowhere else, then it's a very pessimistic part of life. Everybody's future is unknown to everybody. Things will happen, wrong things will go and right things will happen. But when you have depression, you cannot just realize that. You will feel that everything is lost for me. That is pessimism. Chata statement achi. Epot side re dekho lekhai chi 0, 1, 2, 3 like that. Any etako podi ja jodi kichi ko jaga re pessimism podi dio. Mu tike rakhi jauchi. Jodi ke ko jaga re kaha ko no buझी पाछो को विषय रे मु बुझेई दे कहि देबी. Pessimism last hela I feel my future is hopeless and only got worse. जेते आउ मो जीवन चलिबो सेते मो फ्यूचर गडी चलिबो नष्ट ही चलिबो इट इज ऑल लॉस्ट अब आस्ते आस्ते खराब हे जो से ना भलो हबार आशा नहीं हला देन पास्ट फेल्युअर जोटा मु कहि छी माने डिप्रेशन रो कैरेक्टरिस्टिक सिम्पटम हिसाब रे past failure I don't feel like a failure मु निजु को कोन से फेल्युअर शब्द कहउछ माने गोटे भलो शब्द यूज करा दे someone is a failure we use a very common hindi word odia word also कोन सेटा anybody can suggest सर हताश निकम्मा अलगा जिनिस निकम्मा निकमा नाकामयाबी नहीं आउ गोटे कौन शब्द मोर मने पड़नी फटकिना जो माने लाइफ रे किछि माने अचीव करंतनी तांको सेही नारे डका जाए निकमा तो माने परिश्रम करंतनी किंतु एनीवे होपलेस हैं होपलेस सर होपलेस नाम स्पेसिफिक गोटे वर्ड अछि माने टिपिकल वर्ड अछि जो माने माने अन्य मान को चिड़ेबा पे से शब्द मध्य कहंती जे माने फेल्युअर हेले लाइफ रे गोटे जगह रे से ता गोटे माने पड़ले मु कहबी ना तमे माने पकड़ो गला देन पास्ट फेल्युअर ऊपर चारटा प्रश्न लॉस ऑफ प्लेजर
କୌଣସି ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। Things which were very pleasant to you previously, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଖାଦ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲେ 5 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକିରି ମଟନ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ନାହିଁ ଇଚ୍ଛା। ଇଟ୍ସ ଅଲ୍ ଲସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲେଜର। ଦେନ୍ ତାର ସେମିତି ଡିଗ୍ରୀ ଅନୁସାରେ ଦବ ଆଉ। ଗିଲ୍ଟି ଫିଲିଂ, ଦୁନିଆର ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ, ଯାହା ଦୁର୍ଘଟଣା ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରକ୍ ମାରିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଦୁନିଆରେ ମାନେ ଖରାପ ଜିନିଷ ହଉଛି ସେଗୁଡାକର ମୁଁ ଦୋଷୀ। That is guilty feeling kind of thing. ମୋ ଯୋଗୁ ଏ କଥା ହେଲା, that kind of thing. I hope all of you know these kind of things. Then 6, ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ଗଡେଇ ଦେଇ ଯାଉଛି। ପନିଶମେଣ୍ଟ ଫିଲିଂ, ମୁଁ ପାପ କରିଛି, ମହାକୁମ୍ଭକୁ ଯାଇକି ନ ଗାଧେଇଲେ ମୋର ପାପ ଯିବନି, ମୁଁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇଛି। ତେଣୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଫିଲିଂ। ସେଲ୍ଫ ଡିସଲାଇକ୍, ନିଜକୁ ମାନେ ଘୃଣା କରିବା। ସେଲ୍ଫ କ୍ରିଟିକାଲନେସ୍, କୋଉଠି ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛ ମତେ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଫିଲ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଏନି worse than anybody else। ନିଜକୁ ନିଜେ ମାନେ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଖରାପ ମତେ ଲାଗୁନି ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଖରାପ। I am critical of myself for my weaknesses and mistakes। ମୁଁ ଏତେ ଭୁଲ ଭଟକା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ଯେ କାହିଁ ଏତେ ଭୁଲ ମୁଁ କରୁଛି। those kind of things। ଯଦି ନ ବୁଝି ପାରୁଛ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ, ନହେଲେ tomorrow also you have ଇଏ। ତାପରେ ସୁଇସାଇଡାଲ ଥଟ୍ସ, କ୍ରାଇଂ, ଏଜିଟେସନ, loss of interest, indecisiveness, worthlessness, loss of energy, change in sleeping pattern। ଶୋଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣରୁ ଜଣା ପଡେ। I have not experienced any change in my sleeping pattern। I sleep somewhat more or somewhat less than usual। ମୁଁ ଆଗରୁ ଯାହା ଶୋଉଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଠୁ ବହୁତ ଅଧିକା ଶୋଉଛି, ନହେଲେ ବହୁତ କମ ଶୋଉଛି। ଦିଟା ଇଏ I sleep a lot more, lot less than usual। ବହୁତ ଅଧିକା ବହୁତ କମ ଶୋଉଛି। ଗଲା ସେଟା ଲେଖିବ। ଇରିଟାବିଲିଟି, ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଆପିଟାଇଟ୍, ଖାଦ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସରେ। ଆଗରୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ବହୁତ ଖାଉଥିଲି, ଏବେ ଖାଇପାରୁନି, ନହେଲେ ଆଗରୁ ଯାହା ଖାଉଥିଲି ଏବେ ତା 3 ଗୁଣ ଖାଉଛି। both sides are wrong। Then concentration difficulty, ପଢିଲା ବେଳେ ମନ ଲଗେଇ ପାରୁନି, କାହାକୁ କଣ କହିଲା ବେଳେ ଅଧା କହିକିରି ମୋର ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନି। things are like that। ଏଗୁଡାକ ତମେ ନିଜେ ବୁଝିକିରି ତାପରେ ଇଏ କରିବ ଆଉ। tiredness or fatigue। now then loss of interest in sex। এই ପଏଣ୍ଟଟା ତମେ କେବଳ you are supposed to ask to people who are married। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ এই ପଏଣ୍ଟଟା ତମ ପାଇଁ ମାନେ you can ଇଏ pass on। ଯଦି if someone is not married, you don't have a right to enter into the privacy of their personal sex life। ତେଣୁ এই ପଏଣ୍ଟଟା ପାଇଁ ଟିକେ ଖାଲି ରହିବ କନସର୍ନ। 21 ଟା ଯଦି if you are taking a married person and ପ୍ରଥମରୁ you have to take also their consent that I am going to do these kind of things। ଯଦି ବାହାରେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର କଲ କାହାକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାଇକିରି ପଚାରି ଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। that is the ethics of administration of test, practical or whatever। they have to give a consent and you have to attach the consent form to your practical। ପ୍ରତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରେ ତମେ କନସେଣ୍ଟ ଫର୍ମ ଯାହାକୁ ଦେଇଛ ଗୋଟେ କନସେଣ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଦସ୍ତଖତ ରଖିବ ଯେ ମୁଁ ପଚାରିକିରି, ଯଦି ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ କାହା ଉପରେ କୋଉଠି ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କରିଛ ତାହେଲେ ଗାର୍ଡିଆନଙ୍କ କନସେଣ୍ଟ, ଆଉ ଯଦି ଆଡଲ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ କରିଛ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କନସେଣ୍ଟ ଫର୍ମ ଯେ ହଁ सर टिके गोटे ହଁ ହଁ yes। सर लाइक आमे जो जेतळे चूज करछु जहा संगे हमें टेस्ट करिवु ता पे किछ गोटे स्पेसिफिक माने माइंड रे रखियार अछि सर काहा को दबु ना नहीं एमती रैंडमली एमती काहा को नहीं परिवु। No, actually you cannot apply a test of clinical test randomly। test apply କରାଯିବା ପୂର୍ବରୁ you have to ensure that the person is having certain kind of issues or problems। राइट ମନେକର ତମକୁ ମୁଁ ତମେ ଆସିବ ତମକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ କରିଦଉନ। can I advise you like that? नो नो ତମେ you have to tell me the symptoms, these are the kind of things, then I advise you that go and give a blood test। राइट सर and psychological tests are more important that way। personal, there are a lot of things involved, ethics involved, you have to take। কিন্তু because it is a practical,
This is for a training purpose of people who are supposed to be মানে কোন clinical professionals afterwards. ତମେ ଏତେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କାହିଁକି ଦଉଛ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ you are supposed to be clinical professionals. ରାଇଟ୍ ଏ ସାର୍ କାମ କର। ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପରେ କରିପାରିବୁ ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ କରିପାରିବ ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ଉପରେ କରିପାରିବ for your knowledge ସେଥିପାଇଁ ନା ଗାଁ କିଛି ରଖିବ ନାହିଁ so that personal privacy is not being ଗଲା practical now it is over ମାନେ ଓଭର ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କେମିତି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହବ ତା ତଳେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ 1 to 10 ନର୍ମାଲ ଅପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ସ ସ୍କୋର କେମିତି ହବ ଏଇଠି 21 ଟାକର ସ୍କୋର ମିଶିବ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଟା କି ରିଭର୍ସ ସ୍କୋରିଂ ହବ ସେଟା ଅଛି କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ क्वेश्चन नंबर आइटम नंबर 16 बोधे हाँ देखो इटी be sure that you do not choose more than one statement for any group item number 16 or item number 18 नहीं रिवर्स करी नहीं सब गुड़ा का ये स्कोरी हैला वर्तमान तमे मने करे इठी जणे हाँ रिवर्स କରିବା ମାନେ रिभर्स स्कोरिंग किसी टेस्ट रे थाए जोठी की मन कर एटा एटी केते एटी टिक मारले स्कोर केते पाइबो से एक नंबर रे एई जगह रे से टिक कला तुम देखि परछ ना नहीं मुको करतो ହଁ ସାର୍ ଦେଖି ପାରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା एई टिक कले तार स्कोर केते हबो स्टार्टनेस एटी अछि स्कोर ସାର୍ 0 जीरो किंतु जदी रिभर्स स्कोरिंग जो आइटम रो रहइबो ताले एटी जीरो देले से 3 हबो स्कोर ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲି ଆଜ୍ଞା 3 देले 0 माने उल्टी जीवो स्कोरिंग रिवर्स ऑफ द स्कोर्स ओके सर राइट हां गला वर्तमान तमे टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन करबा प्रोसेस जानि परलो ना नहीं आज्ञा सर नाउ इंटरप्रिटेशन 1 to 10 जदी जनकर टोटल ए गुडा मिसी जीवो all 21 item score will be added and if the addition becomes something within 10 then it is normal ups and downs nothing to be worried about it's no depression life re normal ups and downs achi things happen normally that is why this is normal ups and downs hela एटी लेखा अछि 11 रु 16 11 रु 16 जदि 16 रु 11 रु 16 भितर रहिला 14 15 13 जहा रहिला 16 then mild mood disturbance it's no depression but सामयिक भाबे टिके मन खराब अछि मनटा सामयिक भाबे टिके for some temporary reasons for some temporary issues problems मनटा दुख हुए बेले बेले सेटा डिप्रेशन नुई it's mild mood disturbance then 17 रु 20 borderline clinical depression 17 रु 20 भीतर जदि स्कोर आसुची it is likely it may be that is depression maybe but it's borderline it's very urgent but the person needs to be attended to जदि 17 रु 20 भीतर आसुची जेते शीघ्र अटेंड करिवो काउंसलिंग बा क्लिनिकल प्रोसेस को जेते ए करिवो सेते इट इज इंपोर्टेंट क्विक अब देन 21 रु 30 मॉडरेट डिप्रेशन it's diagnosed as depression and treatment process should begin and then 31 to 40 severe depression over 40 extreme depression actually anything 30 above is to be taken up seriously and critically ता तळुकु किछिटा ए करा जाई पारे किंतु 30 डेला माने किछि सजेस्ट करंती जे 20 डेले मध्य someone needs to be 21 डेले someone needs to be careful and should consult the professionals clinical psychologist or whatever 21 रु अधिक आला माने टिके केयरफुल हबा करते गला
Now administration part, scoring, interpretation mu kahideli. Now the next thing is format of result analysis. Results ଏଇଠି ମୁଁ କହିଦଉଛି ଦେଖ ତମକୁ ଗୋଟେ ର ଡାଟା ଟେବୁଲ ଦବାକୁ ପଡିବ and the format of raw data table is like this. ଦେଖୁଛ 1 item number 1 ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତମକୁ କହି ଦଉଛି ଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟା କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଯଦି ରେଫରେନ୍ସ ହିସାବରେ ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବହି ଅଛି and this is the material of that book. ତମେ ଯେକୌଣସି ଗ୍ରାଜୁଏସନ ବା ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଖୋଜିବ ଓଡ଼ିଶାରେ you will get that book. ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁନଥିଲି only the reason ତମେ କପି କରିଦବ ନାହିଁ. Don't make the habit of just writing down the answer ବହିରୁ ତମେ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରୁ ମାନେ ଯେକୌଣସି କଲେଜରୁ ଫର ଟେମ୍ପୋରାରୀ actually ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଗୁଡାକ ପଢେଇବି almost all of them are there in my books. I have several books of practical. ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ କୋଉ ଜାଗାରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ particularly ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଗୁଡାକ ତମର ରେଲିଭେଣ୍ଟ ମୁଁ ପଢଉଛି ଯୋଉଗୁଡାକ ତାକୁ ତମେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାର କିନ୍ତୁ ମୁଁ I will advise you କାରଣ ସେଟା କମ୍ପ୍ଲେନ ଆସୁଛି ପିଲା ଟିପି ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି ତମେ ଟିପିବ ନାହିଁ you do it genuinely ହେଲା ମୁଁ ଯଦି ତମକୁ ପଠେଇବି ଖାଲି ଇଏ ଟୋଟାଲ ଟା ପଠେଇଲେ ତ as good as କାହାର ଅସୁବିଧା ଅଛି ବହି ପାଇବାରେ ଯେକୌଣସି କଲେଜରେ ଫର ଟେମ୍ପୋରାରୀ ରିଜନ ଯେକୌଣସି ସାଇକୋଲୋଜି ଲୋକକୁ କଲେ ଫର ଟେମ୍ପୋରାରୀ ରିଜନ ତମେ ବହି ପାଇଯାଇ ପାରିବ ତମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ନା ବାହାର ପିଲା କିଏ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନେକ ସମୟରେ କହିଦଉଛି सर नहीं समझ जाते हैं लेकिन थोड़ा सा समझ जाते हैं सर उड़िया मैडम why didn't you tell me earlier? नहीं समझ जा रहे हैं सर No, sometimes I'll be telling also and repeating both in English and Odia because नहीं कोई बात नहीं सर it कंटिन्यू is करिए suppose that I am taking the class in on a national format, national forum. Only Odia is not. Anyway, this is the thing. Any problem to anybody. तापरे मु कहिबी result analysis. Sir, हाँ सर गोटे कुह सुजीत सर सर ये जो हमर रिजल्ट्स टेबल जो देछि रिजल्ट्स टेबल रे 8टा होची 8 आइटम्स होची अफेक्टिव सब स्केल और 13 आइटम होची सोमैटिक सब स्केल हाँ हेलो हाँ मु लिखि सर ये जो टोटल एक हाँ सर 1 टू जो 20 जंके सीरियली दे दी सर एटा को हमें टोटल दी भाग रे व्यक्त करतले सब हाँ दी भाग करी करी गोटे अफेक्टिव सब हाँ अलगा करी परिबो गोटे आगे हाँ तमे गोटे अफेक्टिव सब स्केल आ जो अफेक्टिव सब स्केल रे जो क्वेश्चन रे अछि ता तल तल से क्वेश्चन रखि दवा सोमैटिक सब स्केल रे जो क्वेश्चन अछि ता तल तल से क्वेश्चन रखि देले ताकि सी टाइप रे करते चलिबो माने रिजल्ट सुना जेमिति तमे ऑर्गेनाइज करिवो इट्स नो प्रॉब्लम्स जे चेंज करिवो दैट इज गुड बही रे गोटे फॉर्मेट अछि बही फॉर्मेट को माने करो एठी मु कोन करिछि शार्पनेस इज ए सोमैटिक सब स्केल परमिशन टू इज एन अफेक्टिव मु ता साइड रे लिखि देछि कोटा सोमैटिक कोटा अफेक्टिव प्रति स्केल साइड रे लिखि देछि एटा सोमैटिक एटा सोमैटिक एटा सोमैटिक एटा सोमैटिक बुझ परछन ना सेठी जो साइड रे हां साइड रे से लिखाई छै आमे कहे त दीटा पार्ट कर देले गोटे सोमैटिक गोटे अफेक्टिव दीटा पार्ट कर देले सोमैटिक रे जो क्वेश्चन reporting your result is your own choice but it should be mun to sei pe tame एमती कॉपी कर दवा अपेक्षा you change the pattern सोमैटिक अलगा अफेक्टिव अलगा करी करी तमे रिपोर्ट करी करी करियर किछ असुविधा नै
सर आ गोटे कथा ए जो एथरे पुओ गोटे पुओ गोटे झियो ना दीटा पुओ नेले चलिबो ना दीटा झियो नेले पड़िबो It is your choice. But one thing I would like to tell, जे समस्ते गोटे कथा कर समस्ते माने गोटे पुओ गोटे झियो नेबे हमको actually practical whenever we are conducting the practical examination it is difficult for us जे किए कौन करछि कार खाता कौन समस्ते गोटे कथा लिखिकरी एकाठी एहिकरी गोटे कथा लिखिकरी कर दउचंती bring out some variation जोटा कि एक्सटर्नल माने टिके ऑब्जेक्ट करूचंती जने गोटे पुओ गोटे झियो कला जने आ माने दीटा झियो कला जने जहा जो स्टेज रे तमर वेरिएशन दरकार है you can give that variation in that stage no problem but Yes, sir. report should follow the format and appropriate analysis जो प्रकार प्रेजेंट मन कर एटा को न करिक तमे आउ केमती प्रेजेंट करिवो तमे करि परिवो एनीथिंग यू कैन डू anybody having any issue practical doesn't mean that whatever is there it has to be presented in the same manner ए अंडरग्रेजुएट पिला +2 पिला है नान जे प्रैक्टिकल तो कोई सेम समान करके थोई दबो practical is your way of knowing things and handling the specific issue तनु जदी सर वेरिएशन तुम हां यस सर ये फॉर्मेट हम लोगों को मिलेगा कैसे सर ये हम लोग अच्छा खुद क्रिएट करना है अच्छा वन थिंग मु तुमको मु आई विल बी गिविंग यू द फॉर्मेट ए जिंस मु पठै देबी हाँ बट सर प्लीज एंश्योर दैट यू विल नॉट बी कॉपिंग इट डाउन नहीं सर कॉपी नहीं फिर हम लोग को टाइम मिलने से क्या है कि हम डिफरेंट स्टूडेंट के ऊपर पे उसको कर सकते हैं टाइम मिलने से कर सकते हैं नहीं कॉपी करने से क्या प्रॉब्लम हो जाता है वो जो ये सपोजिंग ये मेरा बुक है ये अवेलेबल है हर कॉलेज में every college and if you copy it down people in psychology different people they know that this is the format in my book and if you copy it down they are complaining last time someone has complained the pila mane mo bohiru tipi deichanti just it's not like that is well but I will be sending this after this ओके class I will be sending this अच्छा do you have a group formal group Sir, यस yes, सर we have. अच्छा can you add me in that group Yes, sir. not in the official not in the IGNU group do you have any group other than the group in the IGNU platform Yes, sir. Yes, sir. We have. or else you do one thing someone add me अच्छा Sir, I my. know Sujit is in my group Yes. because he is in my group should I send him and he will send it to all of you Yes, sir. You can send yes to. yes sir Sir. हाँ तमे तमर ग्रुप करिक किंतु जनरल प्लेटफॉर्म रे छाड़िबो माने जो ग्रुप रे आमे जॉइन करूचे एठी ना No. नला आउ जने दी जण नै जा आउ जने मते ऐड करथि ना सर सर हमर ओटा क्लिनिकल साइकोलॉजी रो क्लिनिकल रो ओटा ग्रुप अछि सर हां तमर समस्त अछन का दे अछि आगे सर यस सर अच्छा इफ आई सेड इट इन द क्लिनिकल साइकोलॉजी ग्रुप ताल से क्लिनिकल ग्रुप रे मते ऐड करतो यस कि सर ऐड करतो सर जो जी एडमिन सर अछन्ते आमे भी तांको से जणै मात्र एडमिन अछन्ते सर सबुट नहीं सर नहीं सबुट सब बेस्ट आपण हाँ मो पाकु सेंड कर देलो मु सेंड कर देई सर हाँ क्लिनिकल साइकोलॉजी में ऑलमोस्ट सब एडेड हैं नहीं added हेलो that is I don't want that it should be circulated into an official group माने सर मु क्लिनिकल साइकोलॉजी ऑफिशियल नहीं है सर सर मु सेंड कर देई सर तमे केमिति सेंड करिवो सेही ग्रुप रे नुहे नै से ग्रुप रे सर माने सेही क्लिनिकल साइकोलॉजी ग्रुप जोटा अछि गुनुर नै इग्नोर जोटा नो सर तमे एडमिन नुहे Sir, ना you ना can सर do इग्नोर नै personal, sir, for हम different पर्सनल students. सर Like. पर्सनल सुनो मु तुमको पर्सनल ग्रुप रे देई देबी यस सर तमे समस्त की शेयर कर दो यस सर कारण फॉर्मल ग्रुप रे जिनसटा जाई करी माने टिप्पणी करबा एबे पठेले कि असुविधा नाही
ଆପଣଙ୍କର ବହିରେ ସବୁ ଅଛି ସାର୍, ଯୋଉ ବହିଟା ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ବହିରେ ସବୁ ଅଛି ସାର୍। ହଁ ସେ ତ ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ତ 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପଢେଇବି। ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ଅଛି ଯୋଉଥିରେ 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପଢେଇବି। ଏଇଟା ତ these are the materials of my book. ଜଣେ ପାଇପାରିବ ବହିରୁ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହି ଖୋଜିବ କାହିଁକି ମୁଁ ପଠେଇ ଦଉଛି। କିଏ ମତେ ଆଉ ଜଣେ ନହେଲେ ମତେ କିଏ 2 ଜଣ ଆଡ କରିଦିଅ, ତମେ ସୁଜିତ ତ ଅଛି ଆଉ ଜଣେ ଆଡ କରିଦିଅ, so that ତମେ ସାର୍ ମତେ ବି ଆପଣ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟରରେ ଦେଇଥିଲେ, ମୋର WhatsApp ବି ସାର୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ ଅଛି। ଅଛି ତମ ନାଁରେ ବାହାର କଲେ ବାହାରିବ ତ? ହଉ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଏଇ କ୍ଲାସ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ତମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପଠେଇଦବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, ହେଲା? ଓକେ ସାର୍। ଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖ, ଏଇଟା ଆସିଲା, ଏଇଟା ଦେଖ ରେଜଲ୍ଟ ଟେବୁଲ 2, ରେଜଲ୍ଟ ଟେବୁଲ 1 ରେ ସୁଜିତ କହୁଛି ୟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ସଜେଇବ ଅଲଗା, ମାନେ ଯୋଉ ଆଫେକ୍ଟିଭ ଗୁଡାକ ଗୋଟେ ସାଇଡ ରେ କରିକି ସେମିତି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅଲସୋ ଦ୍ୟାଟ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡନ୍। ତମେ ଯେମିତି କରିବ, ମାନେ ଇଟ ମଷ୍ଟ ବି ଅର୍ଗାନାଇଜ ରେଜଲ୍ଟ। ତାପରେ ଆଫେକ୍ଟିଭ ଆଉ ଇଏର ନେଇକିରି ଟୋଟାଲ ସ୍କୋର ବାହାର କରିକିରି ଆଫେକ୍ଟିଭ ଆଇଟମ ଆଉ ଇଏର ତାକୁ ଗ୍ରାଫରେ ଦେଖେଇ ଦିଆହେଇଛି। ଜଣଙ୍କର ଡିପ୍ରେସନ ଟୋଟାଲ କେତେ, ଆଫେକ୍ଟିଭ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ କେତେ, ସୋମାଟିକ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ କେତେ, এইটাକୁ ଦେଖେଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, if a person is having more of affective component and less of somatic component, then the disease is having some kind of hidden pressure on the person. Jadi somatic component is affective component is largely expressed in somatic component, it is a better situation of the disease. ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁ affective component ଟା is parallelly being reflected in somatic component. affective component ଅଛି ବହୁତ, କିନ୍ତୁ somatic component ରେ somatic component is a kind of release system. ଗଲା ତାପରେ ଡିସ୍କସନ, 2ଟା କେସ୍ ତମ ଯେହେତୁ 2ଟା କେସ୍ 2ଟା ଡିସ୍କସନ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଠେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୁଁ ମାନେ এই ଯୋଉ ଡିସପ୍ଲେ କରିଛି ସେଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛି। any question? Sir? Yes, Sadia. Yes, sir, can we get some suggestions for the practical reference books? Ravin's book. Reference book, practical reference book. Can we get some suggestions from you? Practical reference book रा ମୁଁ suggest କରିକି ଆସିଛି। My book, I have 2 books on practicals. And both these books contain all those practicals nearly required by your course. One book is, the name of the book is Exploration of Human Nature and Strength, Practicals in Psychology. Human nature and strength. And I am one of the authors. There are 2 other authors, Namita Mohanty and Keka Bharadwaj. This is one of the book, and this book is an undergraduate practical book and available in almost all colleges of Odisha. Sir, can you please repeat once more? Name of the book? Yes, sir. Exploration of Human Nature and Strength, Practicals in Psychology. Publisher Divya Prakashini. But as much as I know, these books are all sold out. You can get any person, any college, anywhere in Odisha. You can get this book for your reference, for temporary reference, or else you can buy the book in some modern book depot like that. Some bookstores are having this book, but I don't think you have to go for purchasing this book. But Sir, yes. But sir, as such, these tests like depression inventory or any other test, the questionnaire is available in the internet, right, sir? Internet a lot of tests are available. Scoring model is available, but writing part you'll have to do it yourself. No, But sir. How do any particular questionnaire is authentic, or this is the adapted questionnaire? How do we know that? Like
looking into That you have to go for research papers, research articles who have authenticated. Authentication of anything will be there in the research articles. research papers, right, sir? They Okay, sir. will say how to get the authenticated kind of things. But another practical book I have to suggest. Let me मिळून त्याच्यामध्ये यावं. let me get that book. Is it here? सर प्रॅक्टिकल hello. Another practical book name is Practical Exercises in Psychology, Learning About Yourself and Others. And it is a Nilkamal publication. The previous book is a publication of, sometimes I don't remember. This book, let me first tell this. This book is a Nilkamal publication, and it is 5 authors. Professor U.N. Das, Professor H.C. Mishra, A.S. Das, G.K. Nanda, and N. Jana. 5 authors are there. This is a very and this book you can purchase available online. If you like. Sir, can you repeat the second book's name? Practical Exercises in Psychology. Learning about yourself and others. Achha. Now, the next thing is I am to send. Sir, we have to write conclusion after discussion. Yes. You have to write conclusion after discussion. Conclusion would include about the patient, or you can end in that part itself only. Discussion. Conclusion means you have to just give some 1-2 sentences about the condition of whether the person is borderline or moderate depression. As per these guidelines, you have to give a conclusion. The finding. Okay. Now, अच्छा कहा पाखु मु बन जा तुम पाखु पठेई बोली कहूछ परा तमर अछि बोली मते गोटे खाली मो नंबर अछि तो हाई माने पठे दोनो मु संगे पठे दो आगे पठाऊ सर काइंडली अपन को नंबर टा टिके कहबे 986 आज्ञा 11 आज्ञा 44 आज्ञा 290 आज्ञा सर थैंक यू सो मच सर आई हैव सेंड हां मु देखिले मु पठौछ तुम पाखु सुजित पाखु पठौछ जदि कि आउ नबो नहीं तो किछ आसे बनजा पड़ेला सुजीत अच्छा मैडम जो बाहर बाहर से मत इनक्लूड कर दोना तांको दे दी परिबो ना सर मु ऑलरेडी पठेई देलेनी
ପଠେଇଦେବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କାଲି ସୁଜିତ କି ପଠେଇ ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା ତମ ଭିତରେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଯେ ନ ପାଇବ ସେୟାର କରିକିରି କରିନେବ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଲରେଡି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବହି ଅଛି ସାର୍। ହଁ ବହି ତ ତମ ପାଖରେ ଥିବ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି କି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସିଧା ପଠେଇଦେଲେ ତମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହବ ଆଉ କଣ ଆଜ୍ଞା ତମ ଆଜ୍ଞା ପାଇଁ ମୁଁ ପଠଉ ବହି ତ ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଚ୍ଛା ଏନିଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଣ ପଢେଇବା ଦେଖିବା ଯଦି କିଛି ଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ତମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଟିକେ ଆଚ୍ଛା ସେ ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉ ମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ ସେ ବହି ପାଇଗଲେ ତ ବୁଝିକିରି ଦେଇଦବ ମ୍ୟାଡାମକୁ ବି ଦେଇଦବ ସେ କରିଥିଲେ ହେଲା सर 4टा प्रैक्टिकल ऑलरेडी कंपलसरी दे देछि बुझिले गोटे ऑप्शनल अछि 4ଟା କଣ କମ୍ପଲସରି କରିଦେଲ ମତେ सर टाट रोका टेम्पल टेस्ट न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू प्रैक्टिस इन लैबोरेटरी କଣ କାହିଁ ତମର ଯୋଉ କୋର୍ସ ବୁକ୍ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖୁଛି ରୁହ आज्ञा ଗଲା sentence completion test TAT Rorschach test neuropsychological test battery interview in practice in laboratory कहीं कोड तो कंपलसरी किछि देइनी सर तळे नोट लिखाई छी अपन सेटा पढंतु नोट रे अच्छा अच्छा out of the above any 5 needs to be completed and noted down in the practical notebook however TAT and Rorschach test neuropsychological test and during practice in laboratory are compulsory न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट देखिबा कंपलसरी रे आमे करि परिबा ना आमे जति की हमको सुविधा हो सेति करिबा एता मु तो ताको इ करबे मु ए भितरु टीएटी टा करई देबी रसाक करई देबी न्यूरोसाइकोलॉजिकल टा टेस्ट टा मिलुची कि नै से कोन होय कि कंपलसरी लेखिले कोन हबो सर यदि सर स्टैंडर्ड हां प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स ସେଇଟା ବି ହେଇଯିବ ବୋଧେ काय इंटेलिजेंस रो स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव पार्टिकल के पेपर रे नहीं तो हां सर इंटेलिजेंस टेस्टिंग जो अछि कोड WIS स्टैंडर्ड नहीं नहीं यादेरी ये पेपर रे एथिरे कोड नाही एथिरे नाही आ काउंसलिंग रे अछि काउंसलिंग रे अछि काउंसलिंग रे देखिबा मु चेष्टा करूची तुमको तो टीएटी रोसाक दीटा पढ़े देबी किछि असुविधा नहीं न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट जदी माने फ्रीली अवेलेबल हबो मु पढ़े देबी कारण मो बही रे नाही जदी फ्रीली अवेलेबल न हबो पैसा देकि हम किनि परिबोनी सेमान तंकर सेटा मु करिबी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन तो देख पढ़े दी हबो गोटे नले केस स्टडी करी कोन गोटे करबा आ कोन तीनिटा हमें गले हेरी गोटे हला टीएटी गोटे हला रसाक आ गोटे हला बेक्स डिप्रेशन बेक्स डिप्रेशन इन्वेंटरी तो गला सेंटेंस कंप्लीट देखिबा कोन गोटे करी मु काली गोटे कोन पढेबी देखि करी करबी काली कंपलसरी भीतर रसाक टा पढेबा टीएटी पढे देबा सर काली क्लॉक रे ही हबो सर क्लास ना 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 सर सर ना 3 तारीख सर ना सर हाँ जो स्टेट लिखा है ट्रेट एंजाइटी स्केल सेटा सर असेसमेंट ऑफ एंजाइटी पढ़े हबो नहीं ट्रेट स्टेट एंजाइटी गोटे अच्छी मो पाखे भी अच्छी सेटा माने एटार असुविधा कौन हबो स्टाई हे कि मो पाखे स्टाई टेस्ट अच्छी एटा सहज सेटा जिंस नहीं सर असेसमेंट ऑफ एंजाइटी सेटा नहीं असेसमेंट ऑफ एंजाइटी नहीं से जदी कंपलसरी लिखिले कि
हमर जो कंपलसरी लिखुची ना कंपलसरी नहीं कि आम ट्रेड स्टेट एंजाइटी पढ़े दी पारिबा किछ असुविधा नहीं देखिबा मु चूज करी कौन कौन चार माने पांचटा पढ़ेबी मु चूज करी कहि देबी वर्तमान पई तो टीएटी आ रसा के दिटा पढ़ा हला आ कौन को टीएटी बोधे मो बही रे अछि ना के देखि दउछि ना टीएटी मो अलगा अलगा पढ़ेबे बही रे बोधे मोर रसाक अछि किंतु टीएटी बोधे नाही रसाक अछि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट अछि ए दुटा पढ़े कारण बही रे रहिले तुम टिके पढ़ेबा सुविधा तुम टिके लिखिबा सुविधा टीएटी भी पढ़ेबा ठीक अछि टीएटी पढ़ेबा बहुत बहुत तीनटा चारटा भल हम टेस्ट में से तीनटा चारटा पढ़े फॉर टुडे इट्स क्लोज्ड तापर जाइकरी नेक्स्ट क्लास अछि 3 तारिख या भीतर तमे जदी टेक्स्ट डिप्रेशन काम छिंडे देबो रखिली Thank you, sir. थैंक नमस्कार सर Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. यू बाय Sujit, are you the admin of that clinical psychology group? हेलो Hello, Sujit, can you hear me? हाँ हाँ बोलिए आप एडमिन है क्या वो क्लिनिकल साइकोलॉजी वाले ग्रुप के? मैं तो नहीं हूँ अच्छा उस जो मेन ग्रुप है MAPC वाला उसमें हम एडेड है हमको क्लिनिकल साइकोलॉजी वाले ग्रुप पे ऐड होना है। आपका नंबर मेरे को व्हाट्सएप में दे दीजिए मैं आपको बोलकर ऐड कर देता हूँ अच्छा ठीक है ओके थैंक यू। मेरा नंबर आपके पास है ना नहीं आप एक बार बोल देंगे 700 एक मिनट 700 86 86 99240 99240 70086999240। हाँ हाँ ठीक है अच्छा ठीक है थैंक यू। शार शार का जो हरीश सर का दो बही दो बुक जो एक्सपेरिमेंट का दो बुक सर बहुत अच्छा अच्छा सर लिख रहे हैं वो दोनों सर ने क्या नाम बताया था बुक का? सर ने तो दो मेरे प्रैक्टिकल पास है दो अच्छा उसमें सारे प्रैक्टिकल्स मेंशन्ड है। सर ने जो हाँ एक बुक में 24 एक्सपेरिमेंट है और एक बुक में 34 एक्सपेरिमेंट है मेरे पास है दो बुक मेरे पास है अच्छा अच्छा ठीक है सामने आप वो उस ग्रुप एक में बुक हमको में ऐड कर दीजिएगा ना मैसेज करना। हाँ ठीक है मैं वो बुक कर ऐड कर देता हूँ ओके ठीक है थैंक यू। ओके बाय
ଆମେ ଖାଇବନି ତ बड़ा 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 बड़ा